today's topic is all about Cartagena Protocol on Biosafety. So, what is Cartagena Protocol on Biosafety? Anyone who knows this topic? So, Cartagena Protocol on Biosafety is, the full name of this treaty is Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity. So, it is a legally binding global protocol that seeks to contribute and use of living modified organisms. So, biosafety, that means to protect human health and environment from the possible adverse effects of the products of modern biology. So, di ba sa araw, di ba importante man dyan na biosafety? No, kay Juan, paris ka na modern biotechnology, di ba? Juan, medyo kay kanang modern biotechnology kay, di ba? Hindi nga na harmful din siya sa kanang Juan, sa atong biodiversity. Muna siya, ang biosafety na importante yun kayo siya sa kanang mag-protect sa mga human health and environment. So, ano siyang kanang Cartagena Protocol on Biosafety kay supplementary na siya kanang gipuno na siya sa kanang sa Nagoya Protocol ba? Next guy, it takes a precautionary approach by making sure that countries are provided with the data necessary to make informed decisions before agreeing to the import of such organism into their territory. So, kaning Cartagena Protocol kay nagpano siya kanang precautionary approach, which kanang kay usa kanang mga country na kanang ma-export sa ilaha kanang LMOs kay dapat kanang kuan sa nila kanang ang kanang gihatag na kanang agreement sa ilaha kay lang kasahod kay kanang di ba kanang makaharm mag siya mo para sure din sila makahigaw sila sa kanang effect ani niya ta. So the protocol was adopted in 2000 and it came into force in 2003. The protocol was adopted in Montreal in 2000 but is named after the Cartagena, the original city in Colombia, where the protocol was supposed to be adopted. It was delayed due to some obstacles. So, kanina protocol daw kay kanang ikuan siya sa kanang na-adapt na siya pag 2000 na kay kanang kuan ba nga 2000 na kay nay mga issues na kanang naupan gani mga parties wala isugot sa kanina protocol. Features of the protocol or Advanced Informed Agreement AIA. So, isa ka na mabasa around export ang LMOs kay magkuan siya na siya mga procedure na ginasunod ra para sa ning kanang sila kanang i-follow like sa kanang transboundary movement ang mga exporter kay maghatag sila kanang notification gani na kanang sa mga importing country kung okay na